Law vocabulary. With Urdu meaning. Subscribe our channel. Adjourn vocabulary with Urdu meaning. For more upcoming new videos, like, subscribe, share and comments. 1. Ad valorem. حسب الماليات. 2. Adjourn. ملتوي. 3. Adverse possession. قبضة مخالفانة. 4. Affidavit. بيان حلفي. 5. Aggrieved party. متاثرة فريق. 6. Agreement to sell. إقرارنامة. 7. Alleged. مبينة. 8. Amendment. ترميم. 9. Amicus curiae. عدالتي معاون. 10. Anti-terrorist. انسداد دهشتگردی. 11. Applicant. سائل. 12. Arbitration council. ثالثي كونسل. 13. Bail. ضمانت. 14. Bail bond. ضمانت نامة. 15. Bankruptcy law. قانون दिवालिया. 16. Bias. تعصب. 17. Blood money. ديت. خون بها. 18. Board of revenue. مجلس مال. 19. Burden of proof. بان ثبوت. 20. Civil. ديواني الشهري. 21. Civil miscellaneous. ديواني متفرق. 22. Cognizable offence. قابل دست اندازي. 23. Competent authority. مجاز authority. 24. Competition law. مسابقة قانون. 25. Complaint. استغاثة. 26. Compromise deed. رازينامة. 27. Conditional judgment. مشروط فیصلة. 28. Confession. إقبال جرم. 29. Conflict of interest. تصادم مفادات. 30. Confront. تقابل. 31. Consolidation. اشتمال. 32. Constitution. دستور. عين. 33. Constitutional democracy. دستوري جمهورية. 34. Contempt of court. توهين عدالت. 35. Contract. معاهدة. 36. Correspondence. مراسلة. 37. Criminal. فوجداري مجرمانة. 38. Criminal abetment. إعانة مجرمانة. 39. Criminal breach of trust. مجرمانة خيانة. 40. Criminal intimidation. تخوف جرمانة. 41. Criminal procedure code. مجموعة ضابطة فوجداري. 42. Cross-examination. جرة. 43. Custody. تهويل. 44. Customary dower. مهر مسل. 45. Daily diary. روزنامچة. 46. Damages. هرجانة. 47. Deceased. متوفي. 48. Declaration. دعوى استقرار حق. 49. Deed writer. وثيقة نويس. 50. Defamation. حق عزت. 51. Defection. انحراف. 52. Defendant. مدعى عليه. 53. Deferred dower. مهر مؤجل. 54. Discretion. ثواب ديد. 55. Discriminatory law. امتيازي قوانين. شبن disputed. متداية. 57. Dissolution of marriage. تنسيخ نكاح. 58. Doctrine of laches. نظرية غفلت. 59. Doctrine of necessity. نظرية ضرورت. 60. Documentary evidence. دستاویزی شهادت. 61. Dower.
हक महर 62 Due process. वाजिब अमल 63 Duress. अकरा 64 Earnest money. ज़रब आना 65 Easement. हक आसाइश 66 Environmental law. माहौलियाती कानून 67 एस्टापल अमरमान तकरीर मुखालिफ 68 Exclusion clause. इस्तिस्नाई शक 69 Execution. इजरा 70 Exempt. मुस्तसन 71 Inherent power. इख्तियार असली 72 Injunction. हुक्म इम्तिनाई 73 Injury report. नक्शा मजरूब 74 Inquest request. रिपोर्ट मर्ग 75 Intellectual property. हक वॉक तख्लीक 76 Interim order. अबूरी हुक्म 77 Interim relief. अबूरी दादरसी 78 Irreparable loss. नाकाबिल तलाफी नुकसान 79 Issues. तनकीहात 80 Jactitation of marriage. तकज़ीब निका 81 Judgment debtor. मदियान डिग्री 82 Judicial activism. अदालती फालियत 83 Judicial restraint. अदालती तहम्मुल 84 Jurisdiction. दायरा इख्तियार 85 Leading question. हिदायत सवाल 86 Lease. पटा 87 Legal capacity. कानूनी अहलियत 88 Mandatory injunction. हुक्म इम्तिनाई ताकीदी 89 Pecuniary jurisdiction. मालियाती इख्तियार समात 90 Permanent injunction. हुक्म इम्तिनाई दवामी 90 Permanent injunction. हुक्म इम्तिनाई दवामी 91 Prompt dower. महर मजुल 92 Rape. जिना बिलजब 93 Record of right. जमाबंदी 94 Recovery memo. फर्द बरामदगी 95 Redemption. बाजियाबी 96 Relief. दादरसी 97 Relinquishment deed. दस्तबरदारी नामा 98 Resolution of conjugal. यादा हुकूक ज़ोजियत 99 Respondent. जवाब दहिंदगान 100 Territorial jurisdiction. इलाकाई इख्तियार समात Subscribe our channel. Dawn vocabulary with Urdu meaning. For more upcoming new videos, like, subscribe, share and comments.